السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ 6 سال بعد پہاڑی شریف درگاہ کے ریمپ کے کام کا دوبارہ آغاز۔ 6 برس کے طویل وقفے کے بعد درگاہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی شریف درگاہ کے ریمپ کی تعمیر کا کام آخرکار دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ منصوبہ سن 2020 میں منظور کیا گیا تھا، جس کی لاگت تقریباً 9 کروڑ 60 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد بزرگ، کمزور اور ناتواں زائرین کو بغیر پہاڑی چڑھے درگاہ تک آسان رسائی فراہم کرنا ہے۔ اس وقت درگاہ تک پہنچنے کے لیے 360 سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں، جو بزرگ اور ضعیف زائرین کے لیے خاص دشوار ہوتی ہیں۔ منظور شدہ منصوبے کے تحت تقریباً 950 فٹ طویل قابل آمد و رفت ریمپ تعمیر کیا جا رہا، جس کے ذریعے گاڑیاں بھی درگاہ تک پہنچ سکیں گی اور زائرین کو بڑی سہولت حاصل ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اس منصوبے میں تاخیر کی سب سے بڑی وجہ فنڈز کا جاری نہ ہونا، جس کے باعث کام طویل عرصے سے رکا پڑا تھا اور لاگت میں بھی اضافہ ہوا۔ اب فنڈز کی فراہمی کے بعد تعمیراتی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریمپ کی تکمیل کے بعد زائرین کو درگاہ تک رسائی میں نمایاں آسانی ہوگی، خاص طور پر بزرگ اور کمزور افراد کو بڑی راحت ملے گی۔ زائرین اور مقامی عوام نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ کام جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ شہر حیدرآباد کے میر پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع الماس گڑھ مین روڈ پر ایک بزرگ خاتون اس وقت شدید زخمی ہو گئیں جب چائنا مانجا ان کی ٹانگ میں الجھ گیا۔ اطلاع کے مطابق سڑک پر پیدل چلتے ہوئے اچانک تیز دھار نائلون ڈور ان کی ٹانگ کے گرد لپٹ گئی، جس کے باعث گہرے زخم آئے اور شدید خون بہنے لگا۔ موقع پر موجود افراد نے فوری طور پر مدد کی اور ایمبولینس کو اطلاع دی۔ زخمی خاتون کو فوری طور پر قریبی نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ واضح ہے کہ چائنا مانجا کے استعمال پر پابندی عائد ہے، اس کے باوجود اس طرح کے واقعات تشویش کا باعث بن رہے۔ حکام نے عوام سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ چائنا مانجا کے استعمال سے گریز کریں تاکہ قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے۔ صبح شہر حیدرآباد کے مضافاتی علاقے راجندر نگر کے بڈویل میں قسمت پور پل کے قریب واقع ایک پلاسٹک ری سائیکلنگ یونٹ میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث اطراف کے علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آتش زدگی کے فوراً بعد فیکٹری سے دھوئیں کے گھنے بادل اٹھتے دیکھے گئے، جو آگ کی شدت کی واضح نشاندہی کر رہے تھے۔ دھوئیں کے باعث قریبی رہائشی علاقوں میں تشویش کی فضا قائم ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی خدمات کا عملہ موقع پر پہنچا اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ فائر اہلکاروں کی مسلسل کوششوں سے آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا گیا، تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ اور مالی نقصان کی تفصیلات کا تعین کیا جا رہا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہے اور مزید معلومات کا انتظار ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ سڑکوں پر بڑھتے حادثات کے پیش نظر روڈ سیفٹی کو سب سے بڑی ترجیح کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے ٹریفک قوانین کے سخت نفاذ اور جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال پر زور دیا تاکہ حادثات کو روکا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بات رائی والا روڈ سیفٹی بیداری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جو حیدرآباد کی یوسف گڑھ میں واقع کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی انڈور اسٹیڈیم میں ریاستی پولیس محکمے کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے امن و امان سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ٹریفک کنٹرول سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ بڑھتی ہوئی گاڑیوں کی تعداد اور حادثات نے اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ روڈ سیفٹی کے معاملے میں DGP اور ایڈیشنل DGP سطح کے افسران کی نگرانی میں سخت اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ قوانین پر مؤثر عمل درآمد ہو سکے۔ حادثات کے اعداد و شمار کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ہر منٹ ایک سڑک حادثہ ہوتا ہے اور ہر 3 منٹ میں ایک قیمتی جان ضائع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے ہونے والے حادثات کو محض حادثہ نہیں بلکہ لاپرواہی سے ہونے والے قتل کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ سنکرانتی تہوار کے پیش نظر تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں گوشت کی قیمتیں آسمان چھونے لگی ہیں۔ تہوار کی مانگ اور پیداوار میں کمی کی وجہ سے چکن اور مٹن کی قیمتوں میں اچانک 100 روپے سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ مہینے جو چکن 230 سے 240 روپے کلو دستیاب تھا، اب اس کی قیمت
330 سے 340 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ حیدرآباد، وجےواڑا اور ورنگل جیسے شہروں میں بغیر کھال والے اسکن لیس چکن کی قیمت 340 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ مٹن کی قیمتوں میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جہاں ہڈی والا مٹن 1050 روپے اور بغیر ہڈی والا مٹن 1250 روپے فی کلو فروخت ہو رہا، جبکہ عام دنوں میں یہ 800 روپے تک دستیاب ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ اضافہ دیسی مرغ کی قیمتوں میں دیکھا گیا، جو دیہاتوں میں 2500 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ قیمتوں میں اس بھاری اضافے کے باوجود گوشت خوروں کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی اور تہوار کی مناسبت سے دکانوں پر بھاری ہجوم دیکھا جا رہا۔ تلنگانہ بلدی انتخابات کے عمل میں تیزی آ گئی ہے اور انتخابی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اجلاس، ضلع کلکٹروں اور میونسپل کمشنروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس بھی منعقد کی جا چکی ہے۔ میونسپل انتخابات کے لیے وارڈ واری فائنل ووٹر فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ انتخابات ہونے والی 117 بلدیات اور 6 میونسپل کارپوریشنوں میں مجموعی طور پر 51,92,220 ووٹرز ہیں، جن میں 25,37,136 خواتین اور 26,54,453 مرد اور 631 دیگر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پولنگ اسٹیشن واری مسودہ ووٹر فہرست منگل کے روز جاری کی گئی۔ میونسپل کارپوریشنوں میں 2011 کی مردم شماری کے مطابق آبادی 57,41,111، جن میں ایس ٹی 2,46,764 اور ایس سی 7,75,653 افراد شامل۔ حکام کے مطابق ایس سی اور ایس ٹی ریزرویشن 2011 کی مردم شماری کی بنیاد پر طے کی جا رہی، جبکہ بی سی ریزرویشن صرف ڈیڈیکیشن کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر مقرر کی جائے گی۔ آپریشن کوچ نے حیدرآباد کے پرانے شہر میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں امن و امان کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش میں پولیس نے چارمینار زون میں آپریشن کوچ کے تحت وسیع حفاظتی اقدامات کیے۔ چارمینار کے ڈی سی پی کرن کھرے کی نگرانی میں آئی ایس صدن چوراہا سے سعید آباد چوراہے تک بڑے پیمانے پر فلیگ مارچ کیا گیا، جس میں تقریباً 200 پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا۔ طاقت کے مظاہرے کا مقصد عوام میں اعتماد پیدا کرنا اور سماج دشمن عناصر کو سخت پیغام دینا تھا۔ حکام نے تصدیق کی کہ خصوصی مہم کے ایک حصے کے طور پر پولیس نے پورے زون میں گاڑیوں کی چیکنگ کی اور مناسب یا درست نمبر پلیٹس کے بغیر پائی جانے والی 130 گاڑیوں کو ضبط کیا۔ ڈی سی پی کرن کھرے نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پولیس بدماش کرنے والوں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ریاستی حکومت نے حال ہی میں ساؤتھ زون اور ساؤتھ ایسٹ زون کی تنظیمیں نو کی ہے اور زیادہ توجہ مرکوز پولیسنگ کو یقینی بنانے کے لیے نئے چارمینار زون کی تشکیل کی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و چندرائن گٹا کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے مہاراشٹرا میونسپل انتخابات 2026 کے ضمن میں انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ اس دوران انہوں نے ایک جلسے سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ یا اللہ ہر چائے والے کی قسمت اس چائے والے کی جیسی کر دے، آمین۔ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ ایسا میرا ملک کو کہاں گروی رکھایا کہ تجھے یہ پیسہ ملا؟ مہاراشٹرا کی سیاست کا سب سے کرپٹ، سب سے بڑا علم غلم کر کے ادھر کا ادھر کا یہاں کا وہاں کا پورا پیسہ بٹور کر لوٹنے والے لٹیرے کا نام اجیت پوار ہے اور یہی نریندر مودی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں جلسے سے خطاب کیا اور اورنگ آباد مہاراشٹر کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اورنگ آباد کے کٹ گیٹ پر ایک بہت بڑے جلسے عام سے خطاب کیا، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور AIMIM کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ میٹنگ کے دوران اسد الدین اویسی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں پتنگ کے نشان کو ووٹ دے کر AIMIM کے تمام امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔
शिव सेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर लिसानी और मजहबी बुनियाद पर माहौल खराब करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने पुराने कौम पहले नजरिया को तर्क करके अब गुंडे और चोर पहले का नारा अपना लिया है। थाने में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे के साथ एक मुश्तरका रैली से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो पुरानी बीजेपी मर चुकी है जो कौमी मुफाद को सबसे ऊपर रखती थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई और ठाणे के अगले मेयर सिर्फ महाराष्ट्रायन होंगे। अपने हरीफ और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को उन्हें के आबाई इलाके में निशाना बनाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी शिंदे का इस्तेमाल करो और फेंको की पॉलिसी अपनाएगी। उन्होंने कहा कि हम मोदी या बीजेपी के नहीं बल्कि मुहिब वतन और महाराष्ट्र के भक्त हैं। उन्होंने लोगों से शिवसेना यूबीटी एमएनएस इत्तेहाद को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि ये इंतखाब जिंदगी की सिमत तय करने वाला है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रियासत में नाफिज मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के पेश नज़र वज़ीर आला माझी लाडकी बहन योजना के तहत जनवरी 2026 की किस्त एडवांस में देने पर रोक लगा दी। ये फैसला रियासत के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के तनाज़ुर में किया गया। इस स्कीम के तहत अहल ख़वातीन को हर माह 1500 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाती है, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन मुस्तफ़िद हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने मकर संक्रांति के मौके पर दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की 2 किस्तें एक साथ यानी 3000 रुपए अदा करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने एतराज़ उठाते हुए उसे मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया और इस मामले में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। महाराष्ट्र कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी संदेश कोंडवेलकर ने इलेक्शन कमीशन को इरसाल शिकायत में कहा कि वोटिंग से आइन क़ब्ल इतनी बड़ी रकम की मुंतकिली ख़वातीन वोटरों को मुतासर करने की कोशिश के मुतरादिफ उन्होंने इसे इज्तिमाई सरकारी रिश्वत से तशबीह देते हुए कहा है कि 15 जनवरी को 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में होने वाली वोटिंग से एक दिन पहले इस तरह की अदायगी गैर मुनासिब है। करवर में पेश आए जानलेवा भगदड़ मामले में जनूबी हिंद के मारूफ अदाकार और तमलगा वेत्री कज़गम टीवी के सरबराह विजय से मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो ने मुसलसल 6 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई दफ्तर से बाहर निकलते वक्त विजय एक कदरे परेशान नजर आए, जिसके बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने विजय से करवर में मुनक़दा सियासी जलसा, इंतजामात, भीड़ के कंट्रोल और वाक़े से पहले वो बात की सूरत हाल पर तफसीली सवालात किए। पूछताछ के दौरान विजय ने वाज़ेह किया कि भगदड़ के वाक़े में ना तो उनकी सियासी जमात जिम्मेदार है और ना ही वो खुद। उनका कहना था कि जैसे ही हालात बिगड़ने लगे उन्होंने स्टेज से अपनी तकरीर रोक दी और फौरी तौर पर वहां से रवाना हो गए ताकि मजीद बदनज़मी ना फैले। सीबीआई इस मामले में मुकामी पुलिस की जानिब से दिए गए बयानात को भी विजय के मौक़िफ़ से मिलाकर देख रही। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस बात की तस्दीक कर दी कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन आम बजट 2026-27 यकम फरवरी को ही पेश करेंगी। अगरचे इस साल ये तारीख इतवार के रोज पड़ रही। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने वाज़ेह किया कि बजट पेश करने के शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है और वजीर खजाना यकम फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। ओम बिरला ने बताया कि पार्लियामेंट का बजट इजलास 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। इजलास 2 मरहलों में मुनक़िद किया जाएगा। पहले मरहले में पार्लियामेंट 28 जनवरी से 13 फरवरी तक काम करेगी, जिसके बाद इजलास तकरीबन 1 माह के वक्फे के लिए मुलतवी हो जाएगा। दूसरे मरहले का आगाज 9 मार्च से होगा और इसके 2 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। आमतौर पर बजट यकम फरवरी को ही पेश किया जाता है, ताहम चूंकि इस साल ये तारीख इतवार के रोज पड़ रही, इसलिए बजट की तारीख को लेकर कुछ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी। अब लोकसभा स्पीकर की तस्दीक के बाद इस मामले में तमाम शुकूक व शुबहात खत्म हो गए। ट्रंप इंतजामिया ने 1 साल से भी कम अरसे में 1 लाख से ज्यादा गैर मुल्की शहरियों के वीजे मनसूख कर दिए। अमेरिका के महकमे खारिजा के मुताबिक सरहदी हिफाजत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने की मुहिम के तहत अब तक की गई ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। अमेरिकी महकमे खारिजा के प्रिंसिपल नायब तर्जुमान टॉमी पेगोट ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया की अवलीन तरजीह अमेरिकी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और अमेरिकी खुद मुख्तारी को बरकरार रखना है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई गुज़िश्ता सालों के मुकाबले
मामले में कहीं ज्यादा सख्त है। उन्होंने कहा है कि 1 साल से भी कम अरसे में महकमे खारिजा ने गैर मुल्की शहरियों के 1 लाख से ज्यादा वीजा मनसूख कर दिए, जो एक रिकॉर्ड है, और ये 2024 के बाद से वीजा मनसूखी में 150% से ज्यादा इजाफा है। महकमे खारिजा के बयान में कहा गया है कि जिन गैर मुल्की शहरियों के वीजा मनसूख किए गए उन पर कई तरह के जुराइम का इल्जाम था, उन्हें कसूरवार ठहराया जा चुका था। उनमें मारपीट, चोरी और नशे में गाड़ी चलाने जैसे मामले शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर महसूलात का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ कारोबार करने वाले किसी भी मुल्क पर 25% टैरिफ लगाएगा, जिससे ईरान और उसके तिजारती शराकतदारों पर मौशी दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी सदर ने इस टैरिफ का ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के जरिए किया। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ट्रंप ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ कारोबार करने वाले किसी भी मुल्क को अमेरिका के साथ होने वाले तमाम कारोबार पर 25% टैरिफ अदा करना होगा और ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ये हुक्म हतमी है। ट्रंप का ये फैसला मुजाहिरों पर अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान आया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।